गुड इवनिंग पिले। गुड इवनिंग मैम। आज आम गुरु शिष्य संपर्क पढ़ा। लेखक किए? शत्रुघ्न नाथ। लेखक कौठी जन्म ग्रहण करथिले? भद्रक जिलार उत्तर बाहिनी ग्राम रे प्रोफेसर शत्रुघ्न नाथंकर जन्म 1915 मसीह से जन्म ग्रहण करथिले। मौलिक शिक्षा संगठन, शिक्षा अध्यापक, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय और राज्य शिक्षा प्रतिष्ठान अध्यक्ष भाव में कार्य करी से सरकारी कार्यरू अवसर ग्रहण करथिले। शिक्षा प्रशासक और चिंतामूलक प्रबंध लेखक भाव में प्रोफेसर नाथ प्रसिद्धि अर्जन करिसंती। तांको लिखित पुस्तक मानक मध्यरे कौन कौन? जगतरे भारत, पिलांक बिलात कथा, आम भाषा विभव, विश्व व्यक्ति, शिक्षार धारा, जीवन शिक्षा प्रभृति प्रधान। चराचर हिताय पुस्तकटी प्रोफेसर नाथंक आत्मजीवनी। तांका आत्मजीवनी कौन? चराचर हिताय। यही प्रबंधटी लेखकर जीवन शिक्षा पुस्तकरू गृहीत। यहाँ क्वेश्चन आसीपे। कौन क्वेश्चन आसो? प्रोफेसर नाथंक आत्मजीवनी पुस्तकटीर नाम कौन? चराचर हिताय। गुरु शिष्य मध्य उत्तम संपर्कर गुरुत्व एवं वर्तमान समय यही संपर्क आवश्यकता महत्व संबंध में यही प्रबंध में आलोकपात होइछि। गुरु हेले कौन ना? गुरु को नमणीव नर, गुरु ही साक्षात ईश्वर। पूर्वर कौन करथिले? गुरु को ईश्वर बोली मानुथिले, गुरु कथा को मानुथिले। यही भावना भावमूर्ति वस्तुतः पुराण जुगर गुरुकुल शिक्षार यह है प्राण स्वरूप। से जुगरे गुरु साक्षात परम ब्रह्म। कौन थिले गुरु? परम ब्रह्म। किंतु वर्तमान कौन हो ना? वयोवृद्ध माने पूर्व कालर शिक्षा व्यवस्था और गुरु शिष्य संपर्क को स्मरण करी हत उत्साहित हो पड़ती। कौ मैंने? वयोवृद्ध। वयोवृद्ध माने तांको समय देखिथिले गुरु को से ईश्वर भली मानुथिले, गुरु को सम्मान दउथिले। गुरु शिष्यर संपर्क को से मन पकाउछंती आ एबेर गुरु शिष्यर संपर्क को देखले से हत उत्साहित हो पड़ती। से जुगरे जड़े आदर्श गुरुर अभिलाष थिला जे शिष्य ठारू ही पराजय हुंतु। जेमती जड़े बापा चाहती कौन? तांको पुओ तांको ठारू ही अधिका हो ना? बापा केबे चाहिबो कि पुओ मो ठारू कम हो? सबले गोटे बापा चाहती जे पुओटा मो ठारू अधिका हो, मोठू से उच्च पदवी पाऊ। सेमती शिक्षक सबले, गुरु सबले कौन भावती जे पिला ठारू मु पराजय हो जाए, मोर छात्रंक ठारू मु पराजय कले मोर सेटा कौन? विजय। सेठी गुरु निजको जय करचंती बेले खुशी हुंती, पिलाटा मते हारी देछि होला। अर्थात शिष्यात इच्छेम पराजय। एबे गुरु शिष्यर संपर्क उन्नति हेबा बदल रे कौन होछि? अधोगति हेबारे लागिछि। आगुरु कौन थिला? शिक्षक ही शिक्षायतन को सत्य शिव सुंदर रे परिणत करुथिले। पितामाता हेले जन्मदाता, किंतु परवर्ती दायित्व कहार होतिला? शिक्षक। गोटे पितामाता जन्म कले पिला को, किंतु तापरे कौन होतिला ना? शिक्षकर दायित्व होतिला। से प्राण प्रतिष्ठाता। जेमती गोटे मूर्ति जड़े तैयारी कर दियंती, मूर्तिर कौन? शिल्पी आसी ताको मूर्तिटा को तैयारी करनी, किंतु ब्राह्मण आसला परे कौन करंती? ताको पूजा करके प्राण प्रतिष्ठा करिथांती। सेही भली बापा माँ पिलाटी को जन्म देई थांती, किंतु गुरु कौन करंती? प्राण प्रतिष्ठा करिथांती। कार? पिलार। गुरुर कौन? शिक्षा पाई पिलाटी तार भविष्य गढ़ी थाए, गोटे भल मनीष होता है। आगुरी कौन होता ना? विद्यालय मानकरे, गुरुकुल मानकरे खाली पाठ बिना आ कौन नैतिक शिक्षा दिया होता। से पिला कौन करुला? तार भविष्य को भल गोटे मनीष होइकी, भल नागरिक होइकी बाहरुला। संस्कार भितर पिला रोते। गुरु कौन हेबा दरकार? गुरु मध्य शिष्य परायण हेबा उचित एवं शिष्य मध्य गुरु परायण हेबा उचित। उभय गुरु और शिष्य विद्या परायण हेबे और से मानकर विद्या सेवा परायण हेबो। एबे कौन होइछि? आधुनिक समय गुरु शिष्य संपर्क कौन हो जाइछि? कलुषित हो जाइछि। सांप्रतिक जुगरे गुरु शिष्य संपर्क कौन होइछि? आस्ते आस्ते कलुषित हो सन्देह, शंका, कुत्सा, कलंक कालीमारे शिक्षार स्वरूप कुरूप धारण करुछि।
ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛି ଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱରୂପ କୁରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି। ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଓ ଶିକ୍ଷାୟତନର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୂରତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ପିଲାର ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କ ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦୂରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରତିଭା କୌଣସିଥିରେ ବିକାଶ କରିପାରୁନି। ଶିକ୍ଷାଳୟ ସମାଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜୀବନ ସମୟ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହିଁ ସାର ହେଉଛି। ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ପିଲାର ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହୁନି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ଘଟିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଛାତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷକ ଅଭିଭାବକ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସହଯୋଗ କାହା ସହିତ ସହଯୋଗ ରହୁନି। ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଦଶରଥ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ। ଦଶରଥଙ୍କର ବି ଆଶ୍ରମ ସହିତ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ରହୁଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଠି ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପିଲା ଶିକ୍ଷା ପୁସ୍ତକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଉଠିଛି। ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାର ବାପା ମା' ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ପିଲାର ମାର୍କ ବଢ଼ୁ। ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ପିଲାଟି କେମିତି ଘୋଷିକି ହେଉ ମୁଖସ୍ଥ କରି କେମିତି ତାର ମାର୍କ ବଢ଼ିଯାଉ। କାରଣ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ମାର୍କ ବଢ଼ିଲା। ଏବେ ପାଠପଢ଼ାଟା କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ ଅର୍ଜନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ଟା କେଉଁଟା ମୁଖସ୍ଥ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଖସ୍ଥ କରି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆଗକୁ ସେଇଟା ତୁମର ପଢ଼ାରେ ବାଧା ହେବ। ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ତୁମେ ଯଦି ଘୋଷି ଦେଇଥିବ ସେଇଟା କ'ଣ ଆଗକୁ ତୁମର ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିର କଳୁଷିତ ଅନୁପ୍ରବେଶ ହେଇଛି କେଉଁଠି ନା ଶିକ୍ଷାୟତନରେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସମାଜସେବା ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ କ'ଣ ସମାଜସେବା। ପିଲାମାନେ ଶିଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଖାଲି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥେ ନ ହେଇକି କ'ଣ କରିବା ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବା ବି ଉଚିତ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଆଜି ନିହାତି ଦରକାର। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିବା ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ସେମାନେ ସମାଜର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିପାରିବେ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସମାଜର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସମାଜ ସେବାରେ ଏକ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ଏବେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାଳୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନ ହୋଇ ଏକ ସାମାଜିକ ଗବେଷଣାଗାର ହୋଇ ଉଠିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଫଳତଃ କ'ଣ ହେବ ନା ସମାଜର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ, ନୂତନ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପାଠ୍ୟ ତାଲିକା ପରୀକ୍ଷାର ଦାସ ନ ହୋଇ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଉଭୟ କିପରି ଉନ୍ନତ ପରିବେଶରେ ସମାଜର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ପୁନର୍ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ।